ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഃ. ഓം സം സരസ്വത്യൈ നമഃ. ഓം ഗും ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഓം ശ്രീ ചാമുണ്ഡായൈ നമഃ. ഓം ശ്രീ മഹാദേവ്യൈ നമഃ. എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് നമുക്ക് ദേവീനാരായണീയത്തിലെ 6 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ദശകങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യാം. അതിന് അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ. മുടക്കമൊന്നും കൂടാതെ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാതെ പാരായണം ചെയ്യാൻ ജഗദംബികയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ദശകം 6, വ്യാസ നാരദ സമാഗമം. ത്വദിച്ഛയാ ദേവി പുലസ്ത്യവാചാ പരാശരാദ്വിഷ്ണുപുരാണകർത്തുഃ മുനേർഹരിർലോകഹിതായ ദീപാത് യഥാ പ്രദീപോ ജനി കൃഷ്ണനാമാ. വേദം ചതുർത്ഥാ വിദധത്സ കൃഷ്ണദ്വൈപായനോ വ്യാസ ഇതി പ്രസിദ്ധഃ. വേദാന്തസൂത്രാണി പുരാണജാലം മഹേതിഹാസം ച മഹാംശ്ചകാര. തപഃ പ്രവൃത്തഃ കളവിംഗപോതം മാത്രാസ സംലാളിതമാശ്രമാന്തെ. പശ്യന്നധന്യാമനപത്യതാം സ്വാം സപുത്രഭാഗ്യാതിശയം ച ദധ്യൗ. സത്പുത്രലാഭായ തപശ്ചികീർഷുസ്തീവ്രം മഹാമേരുസമീപമേത്യ. ആരാധനീയഃ ക ഇതി ക്ഷണം സ ചിന്താതുരോ ലോകഗുരുഃ സ്ഥിതോऽഭൂത്. ശ്രീനാരദസ്തത്ര സമാഗതസ്ത്വത് കൃപാകടാക്ഷാങ്കുരവന്മഹർഷിഃ. അർഘ്യാദിസമ്പൂജിത ആസനസ്ഥോ വ്യാസേന പൃഷ്ടഃ പ്രഹസന്നിവാഹ. കിം ചിന്തയാ കൃഷ്ണ ഭജസ്വ ദേവീം കൃപാവതീ വാഞ്ചിതദാനദക്ഷാ. അഹേതുരേഷാ ഖലു സർവഹേതുർ നിരസ്തസാമ്യാതിശയാ നിരീഹ. സൈഷാ മഹാശക്തിരിതി പ്രസിദ്ധാ യദാജ്ഞയാ ബ്രഹ്മരമേശരുദ്രാ. ബ്രഹ്മാണ്ഡസർഗസ്ഥിതിസംഹൃതിശ്ച കുർവന്തി കാലേ ന ച തേ സ്വതന്ത്രാഃ. യസ്യാശ്ച തേ ശക്തിഭിരേവ സർവകർമാണി കുർവന്തി സുരാസുരാദ്യാഃ. മർത്യാ മൃഗാഃ കൃഷ്ണപദത്രിണശ്ച ശക്തേർവിധായാഃ ക ഇഹാവിധേയഃ. പ്രത്യക്ഷമുഖൈർന ച സാ പ്രമാണൈർ ജ്ഞേയാ തപോഭിഃ കഠിനൈർവ്രതൈശ്ച. ന വേദശാസ്ത്രാധ്യയനേന ചാപി ഭക്ത്യൈവ ജാനാതി പുമാൻ മഹേശീം. താമേവ ഭക്ത്യാ സതതം ഭജസ്വ സർവാർത്ഥതാം കൃഷ്ണ തവാസ്തു ഭദ്രം. ഇത്യൂജുഷി ബ്രഹ്മസുതേ ഗതേ സ വ്യാസസ്തപോർത്ഥം ഗിരിമാരുരോഹ. ഇഹാസ്മി പര്യാകുലചിത്തവൃത്തിർ ഗുരും ന പശ്യാമി മഹത്തമം ച. സന്മാർഗതോ മാം നയ വിശ്വമാതഃ പ്രസീദ മേ ത്വാം ശരണം വ്രജാമി. ഓം ശ്രീമാത്രേ നമഃ. ദശകം 7, ശുകോൽപത്തി. കൃഷ്ണസ്യ തസ്യാരണിതഃ ശുകാഖ്യസ്തവ പ്രസാദാദജനിഷ്ടപുത്രഃ. ഹൃഷ്ടോ മുനിർമംഗളകർമ്മചക്രേ തത്രാദിതേയാ
ववृषुस्सुमानि केचिज्जगुः केचन वाद्यघोषं चक्रुश्च नाके ननृतुस्त्रियश्च वायुर्ववौ स्पर्शसुखः सुगन्धः शुकोद्भवे सर्वजनाः प्रहृष्टाः बालः स सद्यो ववृथे सुचेता बृहस्पतेरात्तसमस्तविद्यः दत्त्वा विनीतो गुरुदक्षिणां च प्रत्यागतो हर्षयति स्म तातं युवानमेकान्ततपः प्रवृत्तं व्यासः कदाचित् शुकमेव मूचे वेदांश्च शास्त्राणि च वेत्सि पुत्र कृत्वा विवाहं भव सद्गृहस्थ सर्वाश्रमाणां कवयो विशिष्टा गृहाश्रमं श्रेष्ठतरं वदन्ति तमाश्रितस्तिष्ठति लोक एष यजस्वदेवान् विधिवत् पितृंश्च तवास्तु सत्पुत्र ऋणादहं च मुच्येय मां त्वं सुखिनं कुरुष्व पुत्रः सुखायात्र परत्र च स्यात् त्वां पुत्र तीव्रैरलभेदपोऽपि किञ्च प्रमादीनि सदेन्द्रियाणि हरन्ति चित्तं प्रसभं नरस्य पश्यन् पिता मे जननीं तपस्वी पराशरोऽपि स्मरमोहितोऽभूत् य आश्रमादाश्रममेति तत्तत् कर्माणि कुर्वन् स सुखी सदा स्यात् गृहाश्रमो नैव च बन्धहेतुस्त्वया च धीमन् क्रियतां विवाहः एवं ब्रुवाणोऽपि शुकं विवाहाद्यसक्तमाज्ञाय पितेव रागी पुराणकर्ता च जगद्गुरुः स मायानिमग्नोऽश्रुविलोचनोऽभूत् भोगेषु मे निःस्पृहतास्तु मातः प्रलोभितो मा करवाणि पापं मा बाधतां मां तव देवि माया मायाधिनाथे सततं नमस्ते। ओम श्रीमात्रे नमः। दशकमेट्ट परमज्ञानोपदेशम्। अथाह कृष्ण शृणु चिन्तयालं गृहाश्रमस्तेन च बन्धकृत् स्यात् बन्धस्य मुक्तेश्च मनो हि हेतुर्मनोजयार्थं भज विश्वधात्रीं यस्याः प्रसादे सफलं समस्तं यदप्रसादे विफलं समस्तं माहात्म्यमस्या विदितं जगत्सु मया कृतं भागवतं शृणुत्वं विष्णुर्जगत्येकसमुद्रलीने बालः शयानो वटपत्र एकः स्वबालता हेतु विचारमग्नः शुश्रावकामप्यशरीरिवाचं सनातनं सत्यमहं मदन्यत् सत्यं न च स्यादहमेव सर्वं श्रुत्वेदमुन्मीलितदृष्टिरेष स्मिताननां त्वां जननीं ददर्श चतुर्भुजा शङ्खगदारिपद्मधरा कृपाद्यै सह शक्तिजालै स्थिता जलोपर्यमलाम्बरा त्वं स्थिता जलोपर्यमलाम्बरा त्वं प्रहृष्टचित्तं हरिमेव मात्थ किं विस्मयेनाच्युत विस्मृताहं त्वया पराशक्तिमहाप्रभावात् सा निर्गुणा वाङ्मनसोरगम्या मां सात्विकीं शक्तिमवेहि लक्ष्मीं श्रुतस्त्वया यस्त्वशरीरि शब्दो हिताय ते देवतया स उक्तः अयं हि सर्वश्रुतिशास्त्रसारो
मा विस्मरेमं हृदि रक्षणीयं नादः परं ज्ञेयमवेहि किञ्चित् प्रियोऽसि देव्या शृणु मे वचस्त्वं त्वन्नाभिपद्माद्द्रुहिणो भवेत् स कर्ता जगत्पालय तत्समस्तं भ्रूमध्यतः पद्मभवस्य कोपाद् रुद्रो भविष्यन् सकलं हरेच्च देवीं सदा संस्मरतेस्तु भद्रम् एवं निगद्याशुतिरो दधाथ हरेरिदं ज्ञानमजस्य लब्धम् अजात्सुरर्षेश्च ततो ममापि मया त्विदं विस्तरतः सुतोक्तं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति देव्या महत्त्वं खलु वर्ण्यतेऽत्र यद्भक्तिमाप्तस्य गृहेण बन्धः यद्भक्तिहीनस्त्वगृहेऽपि बद्धो राजापि मुक्तो जनको गृहस्थः विदेहराजं तमवाप्य पृष्ट्वा स्वधर्मशङ्काः परिहृत्य धीरः फलेष्वसक्तः कुरु कर्म तेन कर्मक्षयः स्यात् तव भद्रमस्तु श्रुत्वेदि सद्यः शुक आश्रमात् स प्रस्थाय वैदेहपुरं समेत्य प्रत्युद्गतः सर्वजनैर्नृपाय न्यवेदयत् स्वागमनस्य हेतुं गृहस्थधर्मस्य महत्त्वमस्मात् विज्ञाय धीमान् स शुको निवृत्तः पित्राश्रमं प्राप्य सुतां पितॄणां व्यासेति हृष्टे गृहिणीं चकार उत्पाद्य पुत्रांश्चतुरः सुतां च गृहस्थधर्मान् विधिनाचरन् सः प्रदाय चैनां मुनयेणुहाय बभूव काले कृतसर्वकृत्यः हित्वाश्रमं तादमपीश शैलशृङ्गे तपस्वी सहसोत्पतन्खे बभौ स भास्वानिव तद्वियोग खिन्नं शिवो व्यासमसान्त्वयच्च सर्वत्र शङ्काकुलमेव चित्तं ममेव विक्षिप्तमधीरमार्तं कर्तव्यमूढोऽस्मि सदाशिवे मां धीरं कुरु त्वं वरदे नमस्ते ॐ श्रीमात्रे नमः दशकं 9 भुवनेश्वरी दर्शनम् एकार्णवेऽस्मिन् जगति प्रलीने दैत्यौ हरिर्ब्रह्मवधोद्यतौ तौ जखानदेवि त्वदनुग्रहेण त्वदिच्छयैवागमदत्र रुद्रः एको विमानस्तरसागतः खात् त्रिमूर्त्यविज्ञातगतिस्त्वदीयः त्वत्प्रेरिता आरुरुहुस्तमेते स चोत्पदन्व्योम्नि चचार शीघ्रं वैमानिकाश्चोद्गतयः सशक्रं दिवं स पद्मोद्भव सत्यलोकं स रुद्रकैलासममीस विष्णु वैकुण्ठमप्युत्पुलका अपश्यन् अदृष्टपूर्वानितरां त्रिमूर्तीन् स्थानानि तेषामपि दृष्टवन्तः त्रिमूर्तयस्ते च विमोहमापुः प्राप्तो विमानश्च सुधासमुद्रं त्वद्भ्रूलतालोलतरङ्गमालं त्वदीयमन्दस्मितचारुफेनं त्वन्मञ्जुमञ्जीरमृदुस्वनाट्यं त्वत्पादयुग्मोपमसौख्यदं च तन्मध्यतस्ते ददृशुर्विचित्रप्राकारनानाद्रुलतापरीतं स्थानं मणिद्वीपमदृष्टपूर्वं क्रमात् शिवे त्वां च सखी समेतां ज्ञात्वा द्रुतं त्वां हरिराहतात त्रिनेत्रधन्या वयमद्य नूनं सुधासमुद्रोऽयमनल्पपुण्यैः प्राप्या जगन्माद्रनिवासभूमिः
സാദൃശ്യതേ രാഗിജനൈരദൃശ്യ മഞ്ജേ നിഷണ്ണാ ബഹുശക്തിയുക്താ ഏഷൈവ ദൃക് സർവമിദം ച ദൃശ്യം അഹേതുരേഷാ ഖലു സർവഹേതുഃ. ബാലഃ ശയാനോ വടപത്ര ഏകാർണവേ പശ്യമിമാം സ്മിതാസ്യാം യയൈവ മാത്രാ പരിലാളിതോഹം ഏനാം സമസ്താർത്തിഹരാം വ്രജേമ രുദ്ധ്യാമഹേ ദ്വാരി യതി സ്തുവാമസ്തത്ര സ്ഥിതാ ഏവ വയം മഹേഷീം ഇത്യച്യുതേനാഭിഹിതേ വിമാനസ്ത്വദ്ഗോപുരദ്വാരമവാപദേവി ആയാമ്യഹം ചിത്തനിരോധരൂപ വിമാനതസ്തേ പദമദ്വിതീയം ന കേനചിദ്രുദ്ധഗതോ ഭവാനി ത്വാമേവ മാതഃ ശരണം വ്രജാമി. ഓം ശ്രീമാത്രേ നമഃ. ദശകം 10 ശക്തിപ്രദാനം. തതോ വിമാനാദജവിഷ്ണുരുദ്രാസ്ത്വദ്ഗോപുരദ്വാര്യവരുഹ്യ സദ്യഃ സ്ത്രിയഃ കൃതാ ദേവി തവേച്ഛയൈവ സവിസ്മയാസ്ത്വന്നികടം സമീയുഃ. കൃതപ്രണാമാസ്തവ പാദയുഗ്മനഖേഷു വിശ്വം പ്രതിബിംബിതം തേ വിലോക്യ സാശ്ചര്യമമോഘവാഗ്ഭിः പൃഥക് പൃഥക് തുഷ്ടുവുരംബികേ ത്വാം നുതിപ്രസന്നാ നിജസർഗശക്തിം മഹാസരസ്വത്യഭിധാമജായ രക്ഷാർത്ഥശക്തിം ഹരയേ മഹാലക്ഷ്മ്യാഖ്യാം ച ലീലാ നിരതേ ദദാഥ. ഗൗരീം മഹാകാള്യഭിധാം ച ദത്വാ സംഹാരശക്തിം ഗിരിശായ മാതഃ. നവാക്ഷരം മന്ത്രമുദീരയന്തി ബദ്ധാഞ്ജലിം സ്ഥാൻ സ്മിതപൂർവമാത്ഥ. ബ്രഹ്മൻ ഹരേ രുദ്രമദീയശക്തിത്രയേണ ദത്തേന സുഖം ഭവന്തഃ. ബ്രഹ്മാണ്ഡസർഗസ്ഥിതിസംഹൃതിശ്ച കുർവന്തു മേ ശാസനയാ വിനീതാഃ. മാന്യാ ഭവദ്ഭിः ഖലു ശക്തയോ മേ സ്യാത് ശക്തിഹീനം സകലം വിനിന്ദ്യം. സ്മരേത മാം സന്തതമേവ മുക്ത്വാ പ്രസ്ഥാപയാമാസിഥ താം സ്ത്രീമൂർത്തീൻ. നത്വാ ത്രയസ്തേ ഭവതീം നിവൃത്താ പുംസ്ത്വം ഗതാ ആരുരുഹുർവിമാനം. സദ്യസ്തിരോധാസ സുധാ സമുദ്രോ ദ്വീപോ വിമാനശ്ച തിരോ ബഭൂവുഃ. ഏകാർണവേ പങ്കജസന്നിധൗ ച ഹതാസുരേ തേ ഖലു തസ്ഥിവാംസഃ. ദൃഷ്ടം നു സത്യം കിമു ബുദ്ധിമോഹഃ സ്വപ്നോ നു കിം വേദി ച ന വ്യജാനൻ. തതസ്ത്രയസ്തേ ഖലു സത്യലോക വൈകുണ്ഠ കൈലാസകൃതാധിവാസാഃ. ബ്രഹ്മാണ്ഡസൃഷ്ട്യാദിഷു ദത്തചിത്താസ്ത്വാം സർവശക്താമഭജന്ത ദേവി. സുധാസമുദ്രം തരളോർമിമാലം സ്ഥാനം മണിദ്വീപമനോപമം തേ. മഞ്ജേ നിഷണ്ണാം ഭവതീം ച ചിത്തേ പശ്യാനി തേ ദേവി നമഃ പ്രസീദ. ഓം ശ്രീമാത്രേ നമഃ.